need to capture and hold as many objectives as possible. Objective Caesar is now ours. The enemies have enough objectives to sway this fight. Take them back immediately. First blood to them. Seid wachsam! Seht ihr das? Granate! Runter! We have taken objective Caesar. Halfway there, but we're losing it. We have taken enough objectives to control this fight. We now control all the objectives. Be aware we have lost objectives. Hier, erste Hilfe für dich. Werf eine Granate! Good job. We have taken objective Bertha.
wird dir helfen. Ich werfe eine Handgranate. Hier, erste Hilfe. Da drüben. Das ist verdammt gefährlich. You need to return to the combat zone. Soldier, get back to the combat area. Soldier, return to the combat area immediately. Return to the combat area. Seht euch das an. Gefährlich, oder? Ich habe eine Granate für Sie. Alert, objective Caesar is being lost. Sie sind hier! Wehrt euch mit allen Mitteln! Objective Bertha is ours. Objective Anton has been lost. Ich sterbe. Ich brauche Hilfe. We have taken objective Caesar. Sie gehört uns! Stay alert, objective Caesar is lost. Soldiers, we have taken objective Anton. Jetzt kommt eine Granate. We have lost control of objective Bertha. Mich hat's erwischt. Wir brauchen Sanitäter. Keep this up, we are almost there. Sanitäter. Soldiers, we have lost objective Anton. We have taken objective Bertha. Bitte helfen, Leute. Sanitäter.